Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Concernant la fonction affine. Fonction affine est une fonction qui a un nombre x associé le nombre à x plus b ou a et b de nombres réels donnés. دايما la fonction affine هي دالة تألفية كتكتب على شكل ax plus b. A est appelé le coefficient de la fonction f ou le coefficient des recteurs. B, le nombre ax plus b est appelé l'image de x par la fonction f. B كنعيطولو l'ordonnée à l'origine كيف ما كنعيطو b اللي كيكون عندنا مثلا l'équation réduite de la droite. Donc شوفوا des exemples باش نفهموا les images et les antécédents مثلا. عندنا on considère la fonction affine telle que x un nombre réel et f de x est égal à moins 1 sur 2 x plus 3. Le coefficient de la fonction f est moins 1 sur 2. Calculons l'image du nombre moins 2 par la fonction f. ملي كيقول لي l'image فحال fonction linéaire كنمشي كنعمل f ديال moins 2 وكنمشي الدالة كنعوض x ب moins 2 moins 1 sur 2 fois moins 2 plus 3. Alors moins 1 نضربو البسط في البسط والمقام في المقام. moins 1 في moins 2 هي 2. المقام هذا هو 1. 2 fois 1 هي 2. عندنا سالب سالب موجب 2 sur 2 plus 3. Alors ما عندناش شي توحيد المقامات لأن 2 sur 2 كتختزل كدينا 1 plus 3 اللي هي 4. Alors f de moins 2 est égal à 4. شنو غنقول l'image de moins 2 par la fonction f est 4. دابا قال لي calculons f de 2 sur 5. هادي بحال اللي غيقول لي calculer l'image du nombre 2 sur 5 par la fonction f بحال اللي غيقول لي calculer f ديال 2 sur 5. نفس السؤال. هذا السؤال الأول هذا السؤال الثاني. f ديال 2 sur 5 ماشي ندالة عاود كنعوض x ب 2 sur 5. Alors moins 1 sur 2 fois 2 sur 5 plus 3. Alors البسط البسط المقام في المقام moins 2 sur 2 fois 5 moins 1 fois 2 moins 2 sur 2 fois 5 عملية الاختزال كتبقى لي moins 1 sur 5 plus 3. Alors توحيد المقامات عندنا المقام واحد هو 5. Alors 3 هاد 1 غنضربها في 5. إلا ضربت 1 في 5 عطيني 5. ضروري كنضرب حتى البسط في 5 عطيني 15. moins 1 plus 15 كتعطيني 14 sur 5. Alors هادي هي f ديال 2 sur 5. ممكن أنني نقول l'image de nombre 2 sur 5 par la fonction f et le nombre 14 sur 5. هنا هاد السؤال مختلف على الأسئلة اللي قبل. Calculons le nombre qui a pour image 2 sur 3 ou la dans l'image 2 sur 3. Il كتجي dans l'image ديالو هو 2 sur 3 ولا le nombre qui a pour image 2 sur 3. هنا ملي كنشوف هاد جوج الأسئلة يا إما dans l'image le nombre dans l'image 2 sur 3 ولا le nombre qui a pour image 2 sur 3 كنمشي كنحل المعادلة f de x est égal à 2 sur 3. هنايا ممكن يعطيك سا لونتيسيدون. هادي المعنى ديالها لونتيسيدون. نقول لك لونتيسيدون de 2 sur 3. دايما كتحل المعادلة f de x est égal à 2 sur 3. Alors moins 1 sur 2 x plus 3 est égal à 2 sur 3. هنا طبعا توحيد المقامات غنوحدو المقامات في المعادلة كاملة. مقام موحد هنا 2 هنا 3. الوغ المقام موحد هنا ما كاينش مضاعفات بعضهم. الوغ مقام موحد هو 6. هنا غنضرب 2 في 3 باش تعطيني 6. الوغ حتى البسط كنضربها في 3 moins 3x sur 6 plus هنا عندي 1 غنضربها في 6 و 6 في 3 18. هنا 3 عندي غنضربها في 2 هي 6. 2 fois 2 4. الوغ نحذفو المقام ولا نضربو كلشي في 6. نضربو هنايا في 6
ونضربو الطرف الثاني في 6 باش نحذفو هاد 6 هادي. هادي الطريقة اللي كنعملو ماشي كنحذفو نيشان المقام. الوغ شنو غتبقى لي؟ moins 3x plus 18 est égal à 4. Moins 3x est égal à 4 moins 18. Alors moins 3x est égal à moins 14. X est égal à moins 14 sur moins 3. Ou x est égal à 14 sur 3. باش تتأكد كتر غتعوض 14 sur 3 بلاصة ديال x وخصك تجبرها تعطيك في الاخر 2 sur 3. Moins 14 sur 6 plus 18 sur 6 هي هاديك كتعطينا 2 كتعطينا 4 sur 6 اللي هي 2 sur 3. طبعا هنايا ممكن انني نقول حاجه اخرى، مثلا كتبحث على اكس، هنا دائما ملي كيعطيك هذا السؤال كتبحث على اكس، وتقدر تقول ان l'image de 14 sur 3 par la fonction f est 2 sur 3 ايضا. بالعكس le nombre dont l'image 2 sur 3 par la fonction f est 14 sur 3. هادو اسئله معاكسين بعض. طبعا هنا كتنتهي الفقره ديالنا، وشكرا على التتبع ديالكم.